Liqa ya. Boleh start? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good morning to our the speaker, brothers and sisters. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. First and foremost, I would like to thank all of you for coming, brothers and sisters, for joining us in this Mufakkirin series. Inshallah, I guarantee that brothers and sisters will benefit a lot from this program, inshallah. Okay, without further ado, let us invite our honorable speaker, Brother Ahmad Ashraf, to deliver this talk entitled The Extent of the Destruction of Muslim World. Was it that bad? Please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi sebelum tu kita nak mulakan perbincangan kita, saya nak tanyalah. Kita nak guna bahasa Melayu ke nak guna bahasa English? Campuralization Ya. So sebab kita ni internal session sikit, kalau campur Arab tak apa kan? Tiba. Boleh. Okay. Biasanya kalau saya yang bercakap dekat depan, saya akan libatkan semua orang lah untuk bercakap sekali. Jadi when we look at the topic itself, the topic is the extent of the destruction of the Muslim world. Was it that bad? Right? So why did I choose this kind of topic? Because it is very interesting of how Islam survived till this day through its manuscripts, through its artifacts, and all of those stuff. So we always heard about how Baghdad was destroyed by the Mongols, right? But we don't know to what extent is this kind of destruction and what happens in other different areas of the Muslim world, right? So when I talk about the destruction of the Muslim world, what comes in mind in the first place? Bila saya cakap tentang kemusnahan, apa perkara pertama yang muncul dekat fikiran korang? Fadhal, Mufakkir. The fall of Khilafah. The fall of the Khilafats, the Caliphates, right? And then Akram? War. The war, the total destruction, right? Soalan dia, kalau saya cakap pasal kemusnahan, apa yang muncul dekat fikiran? Kemusnahan dunia Islam. Lagi buang dulu. The majority of the scholars that are being stopped by their books, their works are destroyed. Massacres, yes indeed. Those kind of massacres are we're going to talk a little bit further, inshallah. The fall of civilizations, yes. And we've got lots of civilization in Islamic history, from Spain to Africa to Russia, even in Malaysia archipelago. We've got a lot of Islamic civilization, and a lot of them has fallen, right? So when it's fallen, so many are lost, right, Khalida? Destruction of the buildings, yes indeed. So when we talk about the destruction of the Muslim world, we always talk, what happened here? Why is this building no longer here? And why is this building is partially like this, above like this? That when we go to anywhere in the Muslim world, we just ask, what is the oldest building here? And we will see, this is the oldest building, but the minaret is gone, the dome is gone, or just maybe the foundation is there, but nothing is left. It's just that, right? So when we talk about destruction, that will come into our mind, inshallah. So before we try to go more further, I would like to introduce you about why we have to talk about the extent. Why did I choose the word extent? Because when I choose the word extent, it means that we are going to just understanding and discover the destruction, but not by how and the event after it. We will talk about the effect, but our focus right now is not about the Islamic Golden Age.
that will be another topic that can be discussed, because what we are trying to see is that the destruction, how the Muslim world was shaken, was destroyed, and how it tried to come back again, but it cannot be like how it used to be, right? So it's like a patient-doctor relationship. We have a doctor and you have a patient. So the doctor asks a patient, what's wrong with you? What is your sickness? Do you have any symptom? So of course the doctor is going to examine this patient and to see what is the problem that the patient is facing. So when he says, oh, you have this kind of diseases, you need to go a more thorough checkup. You will be warded here in the hospitals, and then the doctor will go another checkup, again, a thorough checkup, and he will see, oh, you have this kind of problem. So to do this kind of examination, of course he has to do blood test, of course he has to do other medical checkup, just to see what kind his problem is. So that is how we are going to examine the destruction of the Muslim world, so we can understand what really happens, so we can see how really bad it is, and if we can actually save some of it. So it's like that, like how a doctor look everything in the patient and try to find a cure for it, try to maybe save some of it, so to see which part of the body still survives. And that is what we are going to do in this Liqa Mufakkirin. We are going to examine, not all, but I will try to make it concise and precise, just to find out this kind of outline of how the Islamic world was shaken and destroyed. It's like that, right? So, yeah, when you have the suitable remedy and medication, you can actually save the patient. But we, as a Muslim in this age, we don't even know what is lost. So how can we build back? Like we said, let's build back the Islamic golden age. But you cannot build back if you don't know what is lost. So that is why we are going to find out what actually we had and we lost. So we can recover it back and build it back from scratch. And that is very important for a doctor to save his patient. You need to do a thorough checkup. And that is why we have to do it like that. Right? So, I just talk about the golden age. So when I talk about the golden age of Islam, I would like to ask again, each and every one of you, what did you guys know about the golden age? Technological marvel, right? The development and modernization of much of the technology that we have. Baitul Hikmah, yes. When we talk about the golden age, definitely not the hikmah over there. Definitely we have to talk about the Baitul Hikmah, because the Baitul Hikmah is the backbone of Islamic civilization, because without it, you can't have this civilization. Right? When you talk about the golden age, what do you think? The fall of, I would say, the decline of the Western world. Decline of the Western world. So basically, the Islamic world, they were in the golden age, and the European are in the dark ages, right? So yeah, so we are in the front. We are in the league, actually. Yes, it's a civilized society. From the top to the bottom, everyone have his own work to do. Inventions. A numerous account of inventions. How do we know? Surviving manuscripts. And that is very important, that we actually understand what the scholars did, right? It's not only scientific achievement, but also in religious and spiritual achievement as well. A new knowledge, yes, we have a lot of new knowledge, especially if we talk about Ibn Khaldun. He was the founder of sociology, right? He is the founder of sociology. So we talk about anthropology and sociology. Most of it are based on the Muqaddimah. So you know about Muqaddimah, right? Hikmah?
the strengthening of the Islamic Caliphate. Yes, indeed. From the Umayyads to the Ottomans, these caliphates are what protect the Muslims from the enemies. Right? That's very important. Ada hak? Okay, tak apa. La ba'sa. So yeah, just what I talked just now, kama qultu qabla qalil, يعني الدولة الإسلامية tiba ada. Okay, the Islamic world are very huge, luas, sangat luas. When we talk about the Islamic world, it started from where? From Saudi Arabia, in Mecca, in Hijaz, and then suddenly it exploded to Spain. It came to Spain, and then you go to the northern Africa, and then you have another Islamic civilization in the Balkans, in the Turkey, and then we got this Central Asia. You know where is Central Asia? Central Asia is in Uzbekistan, Kazakhstan, the Stan, Afghanistan, the Kabul. We call it Central Asia, right? And then we also have the Caucasian. The Caucasian is in the Chechnya, Dagestan, Ingushetia, and then we got the Volgans, the Tatarstan, Balochistan, and then we also got this, what you call the Chinese one, the Uyghurs, and we go to the Malay archipelago, we also got these Sulu kingdoms, the Pontianak, the Malacca, and Aceh, and lots of more Islamic civilization. And if you go to the sea, in the middle of the sea, there is also Islamic civilization. We call it the Sultanate of Maldives. Right? In the middle of the sea, we have the Sultanate of Maldives. We go to India, we got the Mughals. Right? We got the Mughals. We go to the Anatolia, we got the Ottomans, the Seljuks. And these are big dynasty that have their own contribution to the Islamic world. So we talk about Islam, it is very huge. It is incomparable. Right? It's too much. Just talk anywhere, you have so much Islamic civilization. We go to Thailand, we got the Fatani kingdom. And I can't remember the one above it, so really. And we go to a bit in Philippines, we got the Sulu kingdoms, the Maguindanao kingdom, and the Palawan kingdom. So just it's too much, right? So that's why I say that Islam is very huge, but actually it is centralized in Baghdad, right? How Baghdad is the backbone for the Islamic civilization, even though Islam is widely spread, right? Widely spread. But most of them, before the sack of Baghdad in 1256, 1256, Baghdad was the center of learning, right? Everyone will come to Baghdad at least once in their life to just look and mesmerize in the library. Just imagine, right? The Baitul Hikmah was established in 800s, in the 800s, right? So in the 1200, in the year 1200, the library itself is almost 500 years old. Imagine if you are in that year, you went to the Baitul Hikmah and you saw lots of books, 500 years of history. Of course, you will find a lot of khazanah, a lot of ilm, knowledge. So, yeah, that's what we say. Baghdad is the center of everything. Everything that's been produced is put into Baghdad. But is Baghdad the only center of learning in Islam? No, of course not. We have other cities, like Cordoba. Cordoba is known as the center of learning in Europe. And then we've got Merv, the great city of Merv. And so much more that we can talk, inshallah, in the next, later on. So, yeah, we've got the Umayyads. They built by the Umayyads, and then by the Abbasids, and then by the Ottomans. So we don't just rely on them because there are so much more, like the Fatimids, the Ayyubids, the Mamluks. They are also the backbone of Islamic civilization and heritage, right?
So different achievement made by the Umayyad, especially the Umayyads, are the first one. And then we've got the golden age from the Abbasids, and then the Ottoman. They are the one that strengthened this knowledge to ensure that the chain from the Umayyads to the Abbasids are sent to us today. Because of the Ottomans, they are the one that saved much of our knowledge. Without them, Islam today would be quite different. We might as well have lost so much books made by our scholars, right? Even if I ask you, how many books produced by Imam al-Bukhari? Is Jami al-Sahih the only books he produced? No. We have much more, but much also are lost. It's very sad, but that's the truth. So if we talk about the backbone of success, why is the Islamic heritage, the Islamic civilization are always forward to the front? Because they put education first. It's very important. Free education for everyone. Not only education, but if you look at here, I put the word patronage. What is patron? Anyone know what patron is? Tak, patron tu apa? Huh? No, it's not seruan. Patronage, right. If I talk about IIUM, remember what the rector said about IIUM? He said that IIUM does not have money. The Islamic countries does not sponsor IIUM anymore. Right? They didn't give money to the IIUM. When I said a country give money to the university, that is patronage. Whereby the pemerintah dia bagi duit kepada orang-orang yang belajar ni, itulah patron. Dia sponsor. Right? That is patronage. So what happens is, during the Islamic Golden Age, the Khilafah himself, the governor or anyone that is in the upper place, yang atasan tu, they will give money to scholars, to artisans, to just anyone, even to students, just to ensure the education is free and the education is moving forward. Can you just imagine to just write a book, right? To write a manuscript, they will put illuminated, right? Okay, saya cakap Melayu sikit. Okay, dia nak tulis buku. Nak tulis satu buku tu, tuan-tuan dan sahabat-sahabat sekalian, bukan murah. Bukan murah sebab apa? Paper mahal satu. Mana nak cari kertas zaman Islam dulu? Zaman 800, 900 ribu, mana nak cari? Lepas tu pula, nak menulis lagi, mana nak cari ink? Dakwat nak cari kat mana? Lepas tu kalau pen tu haus, bulu pelepah tu rosak, nak cari kat mana bulu pelepah? Dan satu lagi, bukan hanya diorang tulis dalam bentuk tulisan je. Bahkan diorang mewarnakan lagi dengan warna gold dan sebagainya. So nak tulis satu muka surat ni pun dah mungkin berharga berapa puluh dinar emas satu muka surat saja. Sebab itulah zaman dahulu mereka bagi duit banyak, patronage banyak untuk menghasilkan ribuan kitab. So boleh bayangkan betapa banyaknya duit umat Islam untuk education sahaja. Kita bayangkan dengan hari ini apa jadi? Nak bagi duit dekat UIA pun tak jadi. Macam tu. Vivo. So yeah, that's why the Islamic education was in the most forward situation. It's in the front, it's in the lead. While the people of Europe, what happens? It is because they are too focused on churches. Right? The European nation are focused too much on the church to the point that all the money are putting up into the church. And what did the church do for their money? They kept it. They don't use it for the purpose of the people. That's the problem, right? So, that's why when we talk about this Islamic history, we ask ourselves, what happened to us? Where is this Islamic civilization right now? Kemana perginya kita punya tamadun sekarang ini yang banyak telah hilang? So before we move in depth about what happened to this Islamic world,
We should ask ourselves. Let us start with ourselves, shall we? Let's start with ourselves, the Malay archipelago itself. Right? Because we are the Malay, we are also part of this great civilization, the great Islamic civilization. Right? We can't say that the Malay are not part of Islamic civilization. No, they are the part of it. The problem is, what happened to us? What happened to us Malay? If I ask you, in Malaysia, how many sultanate do we have? 9. We have 9 sultanates. And these 9 sultanates, they have their own achievement, their own contributions. So what happened is, why we felt like we are nothing. So that's why we are trying to see first. Before I go to other places, before we go about the Mongols, before we talk about the Russian Empire, the Muslim Russian Empire, we have to see it ourselves first. What happened to us? Then we can understand what happened in the other world. Right? Right. So here is the problem. Let me ask you. I will ask you. What is the oldest manuscript that we have? What is the oldest Jawi manuscript that we have? That's not even a manuscript. It's a relic. So if I ask you, what is the oldest manuscript that we have? And that is when it was written? Do we have the original that wrote by Tun Sri Lanang? The book that was wrote by Tun Sri Lanang, that was autographed by Tun Sri Lanang? We don't have. That's the problem. But if you ask about the oldest Quranic manuscript that is held in Birmingham Library, it is written in the 700 Masihi. So what happened to us? We said about Batu Basurat, right? Yeah. We said about Batu Basurat. Batu Basurat in Kuala Berang was written in 1200. Tell me, where is the Quran in 1200? The oldest Quran in Terengganu, where is it? None. If I told you about the first Sultan of Terengganu, where is the Quran that was read by Sultan of Terengganu? If you tell me there's no Quran, that's a lie. He's a Muslim, so he's supposed to read the Quran. He's supposed to read the Jami' Sahih Bukhari. So I will ask you, where is the Quran that was read by the first Sultanate of Terengganu? You can't answer it, because we don't know. Right? If I ask you again, where is the first Quran that was read by the Sultanate of Johor? The first Sultan of Johor? Or even if I ask the Sultan, the Yang Dipertua of Negeri Sembilan? No, we can't find it. Even the oldest Quran manuscript, the Terengganu Illuminated Quran, right now, where is it? It's in the British Library. Right? So that's the problem. And if I ask again, what is the oldest mosque in Malaysia? Of course, we will say it's in Kelantan, right? The masjid apa? So, otak je Mazahir. No. Yes, the Kampung Laut. Right? Kampung Laut Mosque is the oldest mosque in Malaysia. But why is it in Kelantan? Why is the oldest mosque in Kelantan? And why is it? Because if I ask you, right, pick up the phone and search the Kelantan Sultanate. When does it start? When does it start? Nak tengok ni. Dia mula bila? Orang Kelantan pun tak tahu bila, memang sedih lah. Diam. Memang bengong lah. Tengok ni, dalam Wikipedia pun, dia cakap 1267. Sama tarikh dengan Batu Basurat. It's the same date as the Batu Basurat. So if I ask you about Tengku Muhammad, Raja Sang Tawal, the first Sultan of Kelantan,
He is supposed to be a Muslim, right? But he doesn't have the first Quran. So the Sultanate of Kelantan was established in the 13th century. But the oldest mosque in Malaysia is in the 18th century. So let me ask you, where is it? Where is our oldest mosque? And if you look at Fatani, right? In Fatani, the oldest mosque is Masjid Karise. Masjid Karise was established in the 15th century. Much more older than the oldest mosque in Malaysia. So we can see now that the destruction of our heritage are much worse than the Mongol destroying the Baghdad. Because even we don't know the oldest Quran in Malaysia. We don't know the oldest Islamic palaces in Malaysia. We don't know the oldest mosque in Malaysia. Okay, we see the problem we have with the condition in Malaysia today. The Indian and Chinese are claiming Malaysia is themselves. If we go to the Lembah Bujang, they even have the oldest temple there. So they can claim Hinduism is the one in Malaysia. So how can we go to say that Malaysia is an Islamic country if we can't even find proof that Islam is here in the first place? The oldest one. And that is the problem that we are having. Right, so I'm saying compared to other parts of the Muslim world, we have a huge gap, a huge void that was not filled in, a knowledge that was lost. Just imagine how much knowledge was produced by our scholars. Even if today kita lihat dekat kedai buku MPH ke Popular ke, kau tengoklah banyak buku kat situ sampai pening kepala ni buku apa. Bayangkan kalau kita dekat zaman dulu Malaysia sekat dulu. Okay, saya cerita tentang zaman Kesultanan Melaka. Kalau kita baca buku sejarah, tak tahulah korang baca ke tak buku sejarah, buku Form 5, macam mana tentang Sultan Melaka dia hantar buku aku tengok tentang dia hantar dekat Raja Pasai buku kitab. Tak hantar buku je. Dia dah jadi benda yang sangat besar. Where is that book? Tak ada. So let's us look at the loss of the Malay world first. I will tell you a bit, just a brief introduction. The first is of course the Malacca Sultanate. Right. So we all know Malacca Sultanate is. Dah tahu Melaka tu apa kan? Aku cakap Melayu je lah. Dah tahu Melaka tu apa kan? So tak perlu kita nak cerita panjang lagi Melaka tu macam mana. Sakit pula sakit English kan? Nai. Oh Nai. Sekejap. Maafkan saya. Maafkan saya. Kita cerita tentang Melaka. Okay. Semua tahu Melaka dulu ialah sebuah tempat entrepot. Entrepot punya pelabuhan. Right? Jadi dekat situ pun kita dapat bayangkan betapa banyaknya ilmu tu boleh berkumpul. Ya? Orang Arabnya, Cina datang. Mereka datang bukan berdagang saja. Mereka bawa dia punya ideologi, pemikiran, manhaj. Dan mereka bawa untuk ajar untuk budak-budak yang ada dekat Melaka. Right? Cuma masalahnya dekat sini, bila kita lihat Melaka tu besar, Melaka was a huge nation actually. It's not just like Melaka we saw today, the A Famosa, no. It is more than that. It is very huge, right? It have its own system, irrigation system. Ada tandas sendiri, saya tak tipu. Ada tandas sendiri, ada tempat buang sampah sendiri. Dan kemajuan mereka itu adalah sangat-sangat maju seperti negara Islam yang lain. Bahkan mereka pun ada sistem pertahanan yang menggunakan meriam. Ya, yang menggunakan meriam. Sehingga negara-negara Islam lain yang ada di Malaysia ni pun takut tak seorang Melaka. Okey. Jadi soalan dia, Masjid Melaka, the Mosque of Malacca Sultanate. I will ask you, Masjid Melaka tu kayu ke ataupun batu? Batu? Yakin batu? Kayu? Ha? Sebenarnya, kalau kita lihat dalam catatan Portugis, when they are attacking the Malacca Sultanate, they actually wrote diaries. The Alfonso de Albuquerque yang Jahanam tu, dia pun tulis diary tau. Kalau dia Jahanam tu boleh tulis diary, kenapa kita tak tulis diary? Pelik kan? Anak dia pun tulis diary juga.
Ya, dan mereka yang membunuh umat Islam dekat Melaka pun tulis diary. Bahkan mereka bangga, mereka kata kami telah berlindung di dalam masjid yang masjid batu sebelum kami menghancur dan membakarnya. Jadi kita nak kata bahawa Masjid Jami' Melaka itu sebenarnya masjid batu. Dan apa yang berlaku selepas Melaka jatuh, batu-batu yang telah dimusnahkan itu tadi digunakan untuk membina St. Paul Cathedral. Itu yang berlaku pada kita. Bayangkanlah apa yang ada dalam masjid tu. Ada Quran lama dia, ya, ada kitab-kitab ulama dalam tu. Semua dimusnahkan. Bahkan dikatakan juga bila Portugis datang dekat Melaka, dia masuk dekat dalam istana kota Melaka dan dia lihat ada terlalu banyak emas. Sehingga kan dekat beranda tu penuh dengan emas. Ni satu beranda tau. Satu beranda tu dah penuh dengan emas. And diorang sebelum nak bakar, bukan bakar, diorang bakar istana tu, diorang tak terfikir pun nak selamat, nak ambil, nak curi curtain, silk, semua bahan-bahan yang berharga dalam istana kota Melaka. Diorang tak sempat nak ambil. Even Portugis pun tak sempat nak ambil sebab diorang bakar tu dalam keadaan teruk. Sehingga kan terbakarnya kota Melaka tu, satu kota tu hancur. Nak kata teruknya keadaan Melaka zaman tu. Tapi lagi dahsyat, when I read a book, satu buku tentang Jabatan Melaka ni, dia cerita juga yang Portugis ni, dia ada tulis diary. Dia cakap selepas istana tu dimusnahkan, selepas masjid dimusnahkan, dia pergi cari bilik bawah tanah. Tak tipu, setiap rumah-rumah orang kaya pedagang tu, dia ada bilik bawah tanah yang dia simpan dia punya emas dan barang-barang berharga. So apa yang berlaku ialah Portugis ni, diorang dikatakan telah pun mengumpulkan 2/3 daripada kekayaan Melaka daripada barang bawah tanah tu je. And diorang bawa barang bawah tanah tu dekat atas kapal sehingga bila kapal tu nak berjalan, dia tenggelam. Sebab overload. Adalah yang selamat, tapi ada satu kapal tu overload. Sebab banyak sangat. Nak katakan itulah kekayaan kota Melaka. So bayangkan, takkan tak ada perpustakaan? How come there's no invention or innovation at that time of the world, of age? So boleh bayangkan apa yang hilang tu dekat Melaka saja. Tu baru Melaka. Kita pindah kat Kuala Kedah. Siapa Kedah ni? Kedah ya, pelik. Ke Kuala Kedah. Siapa tahu Kuala Kedah tu apa? Kuala Kedah tu pelabuhan dulu. So Kuala Kedah was once fortification city, kota istana. Okay, kota istana dan merupakan ibu kota untuk kerajaan Kesultanan Kedah. What happened is the Siam, yang Siam yang Thailand ni dia datang. Thailand datang dalam keadaan dia cakap kami datang untuk berniaga. Dan 500 orang datang nak berniaga. Say I want to berniaga lah. Tak nak berniaga. Tapi tiba-tiba bila governor tu bercakap, okey, marilah masuk ke dalam kota Kuala Kedah tahun 1800. Mari masuk, apa jadi? Diorang keluarkan senjata diorang and diorang serang Kuala Kedah, diorang bunuh semua dalam tu. Sultan Kedah waktu tu, dia dekat Sungai Petani. So bila tu berlaku, dia terpaksa bersembunyi, melarikan diri ke seberang perai. Okay, dia terpaksa lari ke seberang perai. And apa jadi Kuala Kedah dan keseluruhan Kedah dekat atas dengan Perlis semua tu di bawah pemerintahan Siam. Dan berlakulah beberapa peperangan yang mengakibatkan banyak kemusnahan dan kehancuran. Dan saya boleh kata Kuala Kedah dia menyimpan manuskrip yang sangat cantik, yang banyak juga. Masalahnya bila Thailand datang, apa dia buat? Dia bakar Kuala Kedah juga. Akhirnya masjid tertua di Kedah pun di Kuala Kedah hancur. Kau carilah Quran pertama dibaca orang Kedah, tak ada juga. Sebab apa hancur? Sebab Kuala Kedah tu sendiri ialah ibu kota Kedah yang kat situlah pusat semua dia punya khazanah Islam. Hancur Kuala Kedah oleh Thailand. Terima kasih Thailand. Si baik hang tak bagi jerebu kan. Tu baru Kuala Kedah. Tak cerita lagi Johor Lama. Johor Lama ialah pusat pemerintahan Johor, Sultan Johor selepas kejatuhan Melaka. Okey.
Sayangnya Portugis datang lagi dekat Johor Lama. Dia hancurkan pula Johor Lama. Johor baru. Tak. Johor Lama. Kemudian Yobinos mula. Yobinos from scratch. They built Johor Lama from scratch. And apa jadi lagi sekali pun dimusnahkan kali kedua. Johor Lama dimusnah 2 kali. So kita boleh bayangkan manuskrip yang mungkin diselamatkan dari Melaka, diorang bawa kat Johor Lama, akhirnya dimusnahkan semula oleh Portugis. So banyak lagi yang hilang. Itu baru Johor. Now we go to Fatani. Fatani lagi sedih. Saya pergi Fatani waktu cuti SEM hari tu. Lepas tu ada seorang tu cakap macam ni. Dia yang bawa saya kat Masjid Kerisik, dia cakap kalau dulu dekat Masjid Kerisik ni, hang berdiri dekat atas dia punya atap tu, hang boleh nampak sungai, hang boleh nampak dia punya laut dekat ujung sana. And hang nak pergi dekat laut daripada Masjid Kerisik nak ke laut dekat Fatani tu, tak perlu tinjak pula Sarawak punya bahasa. Tak perlu pijak tanah pun. Sebab apa? Rumah rapat. So korang boleh berlari di atas atap. Di atas atap tu. Apa jadi? Bila kerajaan Siam datang dekat Fatani tahun 1780 lebih, dia serang kota Fatani, dia hancurkan. Dia bakar kota Fatani. Boleh bayangkan kehancuran kota Fatani itu lalu teruk. Sedangkan Fatani itu dulu adalah pusat ilmu Islam, pusat ilmu sains dan segala macam ilmu khat yang ada dekat kita, semuanya hancur. Perpustakaan besar yang mengandungi kitab-kitab karangan Syekh Al-Fatani. Ulama-ulama yang hebat. Mana pergi dia? Hilang. Saya tanya, mana pergi manuskrip asal Al-Quran Fatani? Tak ada. Sebab banyak dah hancur. Kalau itu pun yang berlaku pada dunia Islam, bayangkan kenapa kita rasa kita macam tak ada apa sekarang. Sebab apa? Kita dah banyak hilang. Itulah kehebatan kota Fatani dulu. Tak cerita lagi Filipin. Pergi lagi Filipin, kota Manila. Orang kata kota Manila tu dulu ialah Sultanate of Manila. Bila Spanyol datang dekat Filipin, dia hancurkan pula kota Manila. Lepas tu, diorang datang pula dekat kota Maguindanao. Ya, kota Maguindanao berperang pula dengan Sulu dan sebagainya. Bahkan yang terbaru sekarang ini ialah kemusnahan kota apa? Kota Marawi. Tahu kan kota Marawi? Kota Abang Najib. Abang Najib punya rumah dekat Marawi lah. Yang Marawi kena bom tu Abang Najib tinggal kat situ. Tapi rumah dia tak kena bom lah. Dia tinggal jauh sikit, macam dekat luar sikit, ada gombak sikit. Kat Taman Melawati, gombak dia kena bom. Macam tu. Contoh macam tu. So kita lihat even dekat Filipin pun, saya pernah cuba cari dalam internet manuskrip Islam di kota Marawi. And kita jumpa banyak manuskrip yang ditulis tahun 1800. So kita boleh bayangkan sebelum tu lagi mesti ada banyak lagi manuskrip lain. Bahkan ketika kota Marawi dimusnahkan, mereka tak sempat nak selamatkan koleksi manuskrip dekat perpustakaan Marawi yang terbakar dan koleksi manuskrip pun hancur. Itulah kisah dia. And then we got the Aceh. Right? The Sultan of Aceh. Okay. Semua tahu Aceh tu macam mana kan? Betapa hebatnya kota Aceh dulu. Okay. Tapi apa yang berlaku ialah ketika Belanda datang tahun 1800 lebih, 1890 kalau saya tak silap, mereka datang sebab mereka nak serang bandar Aceh. Okay. Mereka dah berperang selama hampir 40 tahun dengan Aceh. Belanda Aceh. Apa yang jadi bila Belanda berjaya menawan kota Aceh, mereka bakar masjid. Apa yang masjid tu? Masjid yang kena tsunami tu. Masjid Baitur Rahman. The Baitur Rahman Jami' Mosque. Apa yang berlaku dulu kalau kita lihat Masjid Jami' Baitur Rahman, dia terkenal sebab kena tsunami, betul tak? Because of the tsunami, it become very famous and popular. Tapi asalnya Masjid Baitur Rahman tu ialah masjid kayu yang dibina oleh Sultan Iskandar Alam Muda Shah. Yang dibina Sultan Iskandar Muda Alam Shah, yang di dalamnya juga ada banyak manuskrip Islam dan juga sejarah Aceh. Tapi apa yang berlaku ialah bila Netherlands ni
Belanda datang, mereka bakar masjid asal. Kemudian mereka bakar pula istana besar Aceh. So kita bayangkan apa lagi yang hilang. Tapi baiklah Belanda ni, the great about this Netherlands, they built again the mosque. Jadi kalau kita lihat, boleh tengok dalam internet, cuba tengok masjid Baitur Rahman Aceh. If you look at the Baitur Rahman Mosque, kita lihat dia punya okay. Kita lihat seni bina ni If you look at this architecture, the Baitur Rahman Mosque, this is not the original mosque. This mosque was built by the Netherlands. Lepas Belanda bakar masjid kayu tu, dia kononnya nak ambil hati orang Aceh, cakap okey tak apa, kami bina semula masjid kamu. Tapi masalahnya dia bina dalam bentuk Belanda juga. And apa yang berlaku ialah dia tak dapat terselamatkan sejarah yang dah dibakar. Bahkan Al-Quran lama yang disimpan dalam masjid Aceh tu pun dah tak ada lagi. So nak minta maaf macam mana, tapi akhirnya benda juga ada simbol. Aceh, ni aja. Sedangkan ni Belanda yang buat. Macam tu. So macam irony juga. Satu lagi kisah sedih ialah saya nak cerita sikit pasal Stamford Raffles. Siapa kenal Stamford Raffles? Pernah dengar Stamford Raffles? Okey. Stamford Raffles ni dia bukan hanya seorang penjajah. Oops. Dia kan membeli Singapura kan? Okey. Dia bukan hanya seorang penjajah, tapi kita boleh panggil dia hero Melayu. Saya lah panggil, korang jangan panggil pula. Kenapa? Sebab ketika dia berada di tanah Melayu, apa dia buat? Dia tak duduk lepak macam ni je. Dia pergi ke seluruh kawasan Malaysia ni. Apa dia buat? Dia guna duit dia untuk beli manuskrip. Ya, sebab manuskrip dipegang oleh orang-orang Melayu. Buat apa je nak pegang? Simpan je kan? So, Stamford Raffles fikir, baik saya collect, saya beli, saya bantu juga orang Melayu bagi duit kan. Saya bantu ekonomi Melayu lah. So, saya beli, tapi pada masa sama curi. Dia bantu sambil curi lah, macam tu. Dia beli. So dikatakan dia telah mengumpul dalam, kalau tak silap saya, dalam hampir 500 ke 700 manuskrip Melayu. And apa dia buat? Dia hantar manuskrip tu ke Britain, ke UK. He sent all of those manuscripts to the United Kingdom. But the problem is, dalam banyak-banyak kapal tu, ada sebuah kapal yang bawa dalam hampir 400 manuskrip. Okay? Kapal tu, apa yang berlaku? Di tengah-tengah perjalanan, kena pula ribut taufan. Kena ribut taufan, apa jadi? Kapal tu karam. Jadi bayangkan, manuskrip yang dikumpul oleh Stamford Raffles ada 400 lebih dalam kapal tu, karam. So kita hilang juga. Itu berlaku tahun 1800 lebih. So kira banyak juga sebenarnya manuskrip Islam. So kalau kita lah sekarang ni nak cari mana pergi manuskrip kita, boleh pergi dekat British Library. Kita punya koleksi manuskrip Jawi adalah antara yang paling banyak sekali. Sedangkan kat British Library, Al-Quran pun tak banyak. Kita je banyak tiba-tiba. Sebab apa? Atas usaha daripada Stamford Raffles. Bayangkan kalau dia tak beli, apa jadi? Kita buku lama pun kita buang. Benda ni kalau tak guna lagi dah, kita buang. Itulah sifat kita orang Melayu. Serius. Kalau benda lama, kita buang. Sedangkan Stamford Raffles tengok benda lama, dia beli dengan harga tinggi. Dia sanggup bawa dekat dalam kapal, ambil risiko untuk hantar dekat UK sebab dia tahu ini benda penting. Kita buang. Adakah kita simpan benda-benda lama? Tak ada kan? Kertas ujian waktu terjah 6 ada simpan tak? Dah buang kan? Saya simpan lagi. Tapi mak saya buang lepas tu. So macam saya balik ke Sarawak macam, weh, mana barang saya? Ya, abang tak guna, dah buang dah. Punya letih kita simpan dalam kotak, dia buang. So macam dah hilanglah sejarah saya kat situ. Sebab seronok lah tengok, oh macam ni rupanya kebodohan kita dulu. Situ. Maksudnya kita nampaklah kepada kita satu demi satu, bit by bit. Right? So, bila saya cerita pasal Malay ni pun, semua terkejut. Takut tak dengar? Betapa banyak yang kita hilang. Okay? Daripada Melaka tu, lepas tu pergi pula kepada Thailand, kepada tu baru Aceh.
tak cerita lagi Bogor semua tu. Tak nak cerita lah sebab takut pendek, cukup masa pendek sangat. So saya minta maaf kat situ. Jadi sebelum kita nak teruskan, saya nak tanya, ada soalan tak? You've got any questions? Tak ada So untuk masa kita suntuk, saya kalau sampai 12.15 boleh. Saya akan baca sekali lalu. So kalau ada benda yang korang nak minta syarahkan lagi, boleh bagi tahu angkat tangan Okey. Saya akan dengan cepatlah. So kita pun nak cepat. Okey, saya naik. Haus. So we've done with the Malay archipelago. Okay, settle dah dunia Melayu. Tak habis lagi sebenarnya, banyak lagi, tapi settle kat sini. Sekarang ni kita pergi pula ke Eropah. Right? Kita pergi ke Eropah. Kita pergi ke zaman kejatuhan Uthmaniyah. Okay, zaman ni saya tanya lagi sekali, bagi korang lah, kalau saya sebut tentang kejatuhan Uthmaniyah, apa yang muncul kat kepala? Mustafa Kemal Datuk? Tak tahu. Secularism. Kelemahan dia. Kelemahan. Maksudnya kelemahan tu Oh. kurangnya berpegang kat Islam. Oh, kurang pergi Islam. Okey. Oh. Azan dalam Turki. Okey. Uthmaniyah, negara dia besar. Okey, besar. Merangkumi daripada Balkan, saya cerita daripada Balkan, atau tahu Balkan kat mana? Wah, susah pula ni. Okey, semua sila buka handset, pergi dekat Ottoman map. Peta Uthmaniyah, Ottoman map. Ada pen tak? Siapa yang boleh buat macam ni? Handset yang boleh buat macam ni? Tak ada, saya tak dapat. Yang boleh buat bentuk macam ni? Ada? Landscape. Ada? Nampak? Apa landscape? Lambat. Kat bilik mana? Ha? Boleh besar lagi? Ya, woi. Hijau ni. Okey. Semua dah buka masing-masing Baiklah. Bila saya bincang tentang Uthmaniyah, Turki dekat sini. Ini adalah Turki. Okey. Ini adalah Turki. Kalau kita lihat dekat atas ni, dekat kawasan ni, atas ni, dekat atas Turki ni, kita panggil kawasan sebagai Balkan. Dekat situ ada Bosnia, ada Albania, ada Kosovo, ada Serbia, ada Montenegro dan sebagainya. Okey, itu Balkan. Dan juga Bulgaria. Kemudian kita pergi dekat sini, kita ada Greece. Okey. Greece pun dulu berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah. Yunani, nama ada Yunani. Bandar Athens, Sparta, Thessaloniki. Oh, entah semua benda pelik tu. Itu semua berada di bawah pemerintahan Islam. Okey, zaman Uthmaniyah. Dan sebagainya. Okey. Bila Uthmaniyah jatuh, tahun 1911 berlakunya The Balkans War. Akhirnya semua negara Balkan tu berpisah. Bukan lagi bawah Uthmaniyah. Kemudian selepas Uthmaniyah jatuh, Greece pula berpisah. Bukan lagi bawah Uthmaniyah.
mereka merdeka menjadi negara sendiri, negara Greece, negara Yugoslavia, negara apa lagi, Armenia, Georgia dan negara Georgia. Daripada tahun 1924 tu sampailah ke 1990. Okay, I will tell you, when during the Ottoman times, when the Ottoman was in Greece, when the Ottoman was in the Balkan, was in Georgia, and was in Armenia, what did they build? They built mosque. Sahih? They built mosque, they built madrasah, they built hammam, they built caravanserai. What is caravanserai? Caravanserai means han. Han tu apa han? Hotel, funduk. Caravanserai untuk traveller. Untuk traveller, untuk orang-orang yang dulu mana ada kapal terbang, so orang berjalan. So bila yang berjalan, tentu diletih. Sebab itu contoh kita bayangkan dekat setiap R&R dah dikira macam R&R. Caravanserai tu kira macam R&R, cuma di tempat untuk tinggal, untuk tidur. Okay, maka di Greece, di Athens, di Sofia, di Bulgaria, semua tu ada. Okay, sebab dulu tempat tu kuasa Islam. Apa jadi bila Uthmaniyah jatuh dan mereka memerintah sendiri, Armenia menjadi negara Armenia, Georgia menjadi negara Georgia, Greece menjadi negara Greece, Albania menjadi negara Albania, Yugoslavia negara Yugoslavia. Apa yang berlaku daripada tahun 1920 sampai 1990, 90% bangunan yang dibina oleh Uthmaniyah hancur. Mereka musnahkan. Contoh kota Sofia yang sekarang ini ibu kota untuk Bulgaria. Mereka ada 40 masjid yang dicatat tahun 1600 oleh Evlia, tak ingat siapa nama dia. Dicatat di kota Sofia ada 40 lebih masjid. Sekarang ini tinggal berapa? Satu je. Sebab dimusnahkan. Sebab mereka tak suka. Dulu kami dijajah oleh Uthmaniyah, kami tak suka Uthmaniyah. Ini bangunan Uthmaniyah, tak guna lagi, kami musnahkan. Di Greece apa berlaku? Kita bayangkan di kota Athens, tahu Athens? Yang Parthenon tu. Okay, semua buka Parthenon tu apa? Semua tengok ni kan? Okay, ini adalah Parthenon. Okay, Parthenon. Semua tahu kota Athens kan? Parthenon. Okay, pada zaman Uthmaniyah, Parthenon ini adalah sebuah masjid. Ditukarkan jadi sebuah masjid. Di kota Athens sendiri, dia ada 12 buah masjid yang besar-besar. Yang tinggal sekarang, tak ada. Satu pun tak ada. Bahkan di kota Athens, berdirinya sebuah madrasah yang melahirkan ramai ilmuwan dan ulama dan ahli kaligrafi yang mahir. Apa yang tinggal pada madrasah tu? Batu-bata je sekarang ini. Sebab apa? Sebab bencinya orang Greece pada Uthmaniyah, pada orang Turki. So akhirnya 90% bangunan-bangunan di Greece, di Armenia, di Albania hancur. Hampir tidak ada satu pun yang tinggal. Paling mudah ialah kota Albania. Albania ialah sebuah negara yang sekarang ini berada di atas Turki, berjiran dengan Turki. Albania pada zaman 1920 jatuh ke tangan seorang etis yang dipanggil sebagai Enver Hoxha. Enver Hoxha ni polisi dia, Tuhan kami ialah negara Albania. Kitab kami ialah perlembagaan Albania. Sebab cinta dia pada patriotisme, Albania is for Albanians. Bukan Slovakians, Albania is for Albanians. Apa jadi? Dia buat polisi, semua masjid dimusnahkan. Yang tinggal sikit je sampai sekarang. Sikit je yang ada. Yang lain semua musnah. Sehingga kan sekarang orang Albania, mereka banyaknya Islam, tapi atas nama saja. Banyak mereka masih etis. Walaupun kita nampak revival of Islam dekat Albania, tapi dia masih memerlukan masa lagi panjang. Itu yang berlaku selepas kejatuhan Uthmaniyah. Jadi sebab itu saya bagi tahu kenapa saya tidak mengatakan bahawa Mustafa Kamal Atatürk orang jahat.
Kerana apa? Kalaulah Mustafa Kemal Atatürk itu orang jahat, maka dia akan ikut jejak langkah Enver Hoxha, dia akan ikut jejak langkah Greece, ikut jejak langkah Armenia untuk menghancurkan masjid-masjid yang ada di Turki. Adakah dia buat macam tu? Tak. Bahkan kita pergi ke Turki sekarang, kita lihat masjid yang banyak sebab apa? Atas jasa Mustafa Kemal Atatürk yang menghancurkan Greece, yang menghancurkan Armenia. Kita bayangkan ketika kekalahan Perang Dunia Pertama, Sultan Uthmaniyah tak mampu nak buat apa-apa. Dan kota Istanbul dipegang oleh Britain, Perancis dan Amerika. Ya, kota Istanbul dipegang oleh kuasa asing. Kota Samsun dipegang oleh Greece. Hampir semua bahagian kota-kota yang kita dengar, Konya dan sebagainya, dipegang oleh Greece dan juga Armenia. Apa yang berlaku? Mustafa Kemal Atatürk dilancarkan peperangan, dia tak ikut kata Khalifah. Khalifah cakap, Mustafa, kau jangan perang. Mustafa buat apa? Dia panggil tentera dia, jom pergi perang. Dia perang Greece, dia perang Armenia. Apa jadi? Greece lari daripada Anatolia, Armenia lari dari Turki. Dan akhirnya Turki selamat dari kehancuran. Bayangkan kalau Mustafa tak buat benda tu, apa jadi kat Turki sekarang? Semua bangunan Islam akan hancur juga. Sebab itu saya kata, kita jangan menghina sangat Mustafa Kemal Atatürk. Walaupun dia tukar azan kepada bahasa Arab. Saya boleh jawab kenapa dia tukar azan kepada bahasa Turki. Sebab apa? Sifat nasionalisme. Bencinya dia pada orang Arab yang membelot Uthmaniyah ketika Perang Dunia Pertama. Bayangkan kota Mekah dan Madinah yang dipegang Uthmaniyah. Siapa yang tolong British untuk ambil? Orang Arab juga. Kita bayangkan ada seorang ni, saya tak ingat nama dia, Fakhruddin Pasha. Dia waktu Perang Dunia Pertama, dia mati-matian mempertahankan kota Madinah daripada jatuh ke tangan British. Sehingga kan pada pengakhiran perang tu pun, perang dah habis. Tapi Fakhruddin Pasha cakap, saya akan kekal di kota Madinah ini selagi saya boleh pertahankan. Apa yang berlaku? Sultan Uthmaniyah cakap, kau tangkap Fakhruddin Pasha, biarkan kota Madinah jatuh ke tangan British. Dan bila kota Madinah jatuh ke tangan British, apa jadi? Pun ditipu juga, and kehancuran berlaku juga. Kehancuran kepada perkuburan Baqi', kehancuran kepada masjid-masjid lama. Itu pun kita lihat apa yang berlaku disebabkan oleh kehancuran Uthmaniyah itu tadi. So kalaulah Mustafa Kemal Atatürk dia tak selamatkan kota Turki pada hari ini, maka kita akan lihat tak ada lagi dah Masjid Biru, Masjid Sulaimaniyah, Masjid Ahmad. Semua dah dimusnahkan oleh musuh-musuh Islam. Sebab itu orang Turki, mereka sangat berterima kasih kepada Mustafa Kemal Atatürk, dan saya pun berterima kasih kepada Mustafa Kemal Atatürk atas jasa yang besar. Kenapa dia tukar kepada Arab? Sebab itulah, sebab nasionalis. Kenapa dia tukarkan kepada bahasa Turki? Sebab dia tak nak langsung ada hubungan dengan Arab. Tapi dia tak buang Islam. Dia tak pernah buang Islam. Itu antara jasa Mustafa Kemal Atatürk. Bukan saya nak puji sekularisme dia. Even kita pun, kalau kita lihat kajian magazin Melayu tahun 1920, setengah orang Melayu suka Mustafa, setengah lagi tak suka Mustafa. Macam itulah pemikiran orang Melayu zaman dulu. Kemudian saya akan masuk pula, saya akan skip Central Asia, saya masuk kepada Mongol. Kita pergi kepada muka surat yang ada first wave dengan second wave. Okey. Kenapa Mongol datang kepada kita? Semuanya berlaku di bandar Otrar, Farab. Okey. Apa yang berlaku ialah ketika itu seluruh dunia kawasan Khurasan, kawasan Asia Tengah ni, kawasan Otrar, Hujan, Samarkand, Bukhara diperintah oleh sebuah kerajaan kita panggil Khawarizm. Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi berasal daripada bandar ini, daripada kerajaan ini. Bukan Abbasiyah. Okey, bukan Abbasiyah. Abbasiyah waktu itu tahun 1200 hanya berkuasa dekat Baghdad sahaja. Dekat tempat lain diperintah oleh orang lain. Okey? Jadi di bandar Otrar, yang saya sebut bandar Otrar ini, apa yang berlaku ialah ketika Genghis Khan dah berkuasa, dia cakap saya ingin berkawan dengan Khawarizm. Maka dia hantar 300 utusan untuk berjumpa dengan gubernur kota Otrar. Apa yang gubernur kota Otrar buat? Dia bunuh semua 300 utusan tu. Semua 300 utusan tu dibunuh. Kalau dibunuh, marahlah Genghis Khan kan. Tapi dia baik lagi. Dia masih baik. Maka Genghis Khan, dia bagi 3 orang
Dua Kristian, seorang Islam untuk datang berjumpa dengan Sultan Khawarizm. Datang berjumpa, nak cakap apa yang berlaku dan sebagainya. Tapi apa Sultan buat? Dia bunuh pula yang Kristian tu, and orang Islam, yang Islam tu pula dia malukan. So yang Islam tu sampai kepada Genghis Khan, cakap, saya telah dimalukan dan utusan 2 orang kamu telah dibunuh. Maka marahlah Genghis Khan, dan akhir disebabkan itulah Genghis Khan dengan bala tenteranya datang ke dunia Islam. Untuk pertama sekali mereka serang kota Otrar, kota Farab. Siapa pernah dengar Al-Farabi? Al-Farabi berasal di kota Farab. Kota dia kat situ. Okey, apa yang berlaku, mereka masuk kota Otrar, mereka musnahkan. So bayangkan betapa banyak buku-buku yang hilang. Mereka tak berhenti kat situ. Mereka singgah pula, singgah dekat kota Hujan. Kota Hujan ni pun Hujan ni di lembah Fergana. Kalau korang tahu lah lembah Fergana tu kat mana. Okey, bila mereka tiba kota Hujan pun sama juga. Mereka bunuh semua penduduk dia, mereka musnahkan semua bangunan yang ada dekat situ. Tapi yang paling sedih, yang paling menyayat hati ialah kota Samarkand dan kota Bukhara. Okey, Imam Bukhari lahir kat mana? Bukhara. As-Samarkandi lahir kat mana? Samarkand. Kita boleh bayangkan dekat kawasan Samarkand dan Bukhara ni ada terlalu banyak ulama. Okey, bahkan kota Termiz. Kota Termiz kota apa? Imam Tirmizi pun berdekatan dengan kota Samarkand. Apa yang berlaku bila Mongol datang? Mereka hancurkan semua yang ada dalam kota Bukhara. Mereka hancur semua yang ada dalam kota Samarkand. Kecuali di Bukhara, Genghis Khan dia tak musnahkan sebuah menara masjid, kita panggil menara Kailan. Okey, menara Kailan. Tapi masjid dia musnahkan lah. Dia masuk dalam masjid tu, dia cakap macam ni, seandainya umat Islam saya datang atas jawapan Tuhan kamu, atas perbuatan kamu. Dia cakap macam tu dekat mimbar. Dia di atas mimbar, dia cakap, saya datang sebagai azab daripada Tuhan kamu. Sebab apa? Sebab sifat tamak umat Islam yang membunuh 300 orang itu tadi. Dan akhirnya Allah hantar bala yang lagi teruk dan mereka tak pernah terbayangkan dia. Okey. Jadi saya tanya, ke manakah pergi manuskrip asal yang tulis Imam Bukhari? Tak ada lagi. Sebab apa? Kota Bukhara pun dah banyak hilang. So kita pun tak tahu siapakah guru-guru Imam Bukhari. Adakah tidak guru dia menulis kitab? Adakah anak murid di Bukhara menulis kitab? Sebab apa? Banyak dah musnah. So di situ kita lihat banyak yang hilang dekat situ. Kemudian kota Urgench, Balkh, Merv, Nishapur, dan juga kawasan Khurasan. Baiklah, saya nak cakap ni je. Khurasan tu apa? Khurasan ni apa? Siapa tahu Khurasan tu apa? Tahu Khurasan ni kan? Khurasan tu, kita panggil dia dalam bahasa Arab ma wara an-nahar. Apa yang berada di belakang sungai, iaitu sungai di kawasan Iraq dan Iran. Okey, selepas Iraq dan Iran, itulah kawasan Khurasan. Yang kita ada kota Rey, Nishapur, Merv, Balkh, Bukhara, Samarkand, Hujan. Semua itu adalah kawasan Khurasan yang terletak di kawasan Khurasan. Dalam kitab ini 50 ilmuwan Islam, dan ini bukan ulama tau, ini ilmuwan je. Majoriti diorang daripada wilayah Khurasan. Ibn Sina di mana? Khurasan. Okey. Majoriti diorang di Khurasan lah. Al-Hundi dan sebagainya. Bahkan ulama-ulama kita pun banyak dari mana? Khurasan. Imam Tirmizi, Imam Bukhari, As-Samarkandi, dan ramai lagi. Jadi boleh dikatakan ini adalah pusat ilmuwan Islam. Mereka banyak lahir dekat sini, tapi mereka berkhidmat dekat Baghdad. Okey, itulah hebatnya kawasan Khurasan. Sedih Khurasan. Itu baru first wave. Lepas tu mereka berhenti sekejap. Mereka berhenti perang sebab kematian Genghis Khan. Disambung pula oleh Hulagu Khan. Mereka datang kali kedua, mereka singgah kat mana? Baghdad.
Mereka singgah dekat Baghdad, mereka hancurkan kota Baghdad. Kita tahu kisah yang paling famous lah, kehancuran kota Baghdad. Selepas itu, adakah mereka berhenti? Tak. Mereka tak berhenti. Mereka bergerak ke Syria. Mereka hancurkan kota Aleppo. Mereka hancurkan kota Damaskus. Mereka hancurkan kota Homs. So, kita boleh kira berapa banyak kehancuran yang ada. Selepas itu, lepas mereka sampai ke Syria, mereka masuk pula ke Palestin. Mereka pergi ke Gaza. Bahkan kota Gaza ialah kota paling jauh yang mereka dah hapuskan. Okey. Waktu itu kerajaan mana yang masih ada? Saya tanya. Abbasiyah dah hancur. Okey, Baghdad hancur, Abbasiyah dah hancur. Kerajaan Islam mana yang ada tak tu? Andalus. Ha? Andalusia. Andalusia kat Spanyol hancur. Dah nak hancur dah. Fatimiyah dah lama hancur oleh Sultan Salahuddin Ayyubi. Mamluk. Betul. Yang tinggal waktu tu ialah kerajaan Mamluk. Bayangkan mereka dah sampai dekat Damsyik. Mereka dah sampai dekat Gaza. Bila-bila masa je lagi, mereka akan serang kota Mekah dan Madinah. Mongol. Jadi, satu-satunya kerajaan Islam yang ada ialah kerajaan Mamluk. Under Qutbuddin dan juga Zahir Baibars. Ya. Zahir Baibars, mereka berperang dengan Mongol dalam perang apa? Perang Ain Jalut. Okey, dalam perang Ain Jalut ini Mongol mengalami kekalahan yang pertama. Dan akhirnya disebabkan perang Ain Jalut ini, Mongol tidak jadi untuk serang kota Kahirah, tak jadi serang kota Al-Aqsa, tak jadi serang kota Mekah dan juga Madinah. Dan dunia Islam selamat. Tapi apa kesan dia? Kita bayangkan 50% penduduk Islam hancur. Sebelum bukan 50%, 1/3. Sebelum Mongol dan selepas Mongol, 1/3 umat Islam mati. Orang cakap selepas kedatangan Mongol, bumi makin bersih sebab tak banyak karbon dioksida yang keluar. Nak kata betapa teruknya pembunuhan yang dilakukan oleh Mongol. Okey, tu Mongol belum Islam. Bila dia masuk Islam, muncul pula Mongol yang Islam yang dipanggil sebagai Timur. Timur tahun 1400. Timur buat apa? Dia pun pergi serang pula dunia Islam. Dia Islam, tapi dia serang dunia Islam juga. Bahkan satu masa dia sampai ke kota Damaskus, Damsyik. Waktu itu ada Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah dia marah sebab Timur orang Islam tapi Mongol. Okey, tapi dia nak musnahkan dunia Islam. Bila dia sampai dekat Damsyik, Ibn Taymiyah pergi berjumpa dengan Timur. Dia cakap, tidak malukah kamu bawa muazzin, kamu bawa imam, kamu bawa mufti, kamu bawa qadi, tapi kamu serang umat Islam. Maka Timur tak jadi serang Damsyik disebabkan Ibn Taymiyah tadi. Maksud kita bagi terima kasih juga Ibn Taymiyah atas jasa dia dalam menentang bukan sahaja Mongol, tapi orang salib, tentera salib. Dia join juga perang salib. So kita boleh kata Ibn Taymiyah ni one of the best ulama yang ada pada zaman Islam. Sebab dia perang dua-dua. Dia ikut pergi perang salib, dia ikut pergi perang Mongol. Mana macam ulama macam tu? Ibn Jauzi pun tak macam tu, nak murid dia. Ya? Dan kita pula banyak mengkafirkan dia. So agak sedih. So kita lihat pula pada Econs kita. Saya ceritakan sikit je. Spanyol. Semua tahu Spanyol kan? Spanyol ni dulu boleh katakan, saya nak kata tapi tak berani nak kata, dia mungkin lagi maju daripada Baghdad. Sebab apa? Bayangkan dia punya perbezaan geografi dia. Geografi Spanyol lagi cantik daripada geografi Baghdad, daripada geografi Iraq. Apa yang berlaku ialah tamadun Islam dekat Spanyol sangat-sangat maju. Tapi kenapa dia hancur? Kita ada kota macam Madrid, Zaragoza, Seville, Toledo, Cordoba, Granada. Ya, kita ada banyak, dan semua tu ialah pusat-pusat ilmu Islam. Tapi apa yang berlaku ialah bila berlakunya Reconquista. Apa Reconquista? Spain Inquisition. Yes, Spain Inquisition. Kedatangan tentera-tentera Kristian. Dia mula ambil balik daerah-daerah Islam.
Dan apa yang berlaku setiap kali dia masuk dalam daerah Islam, masuk dalam kota Toledo. Okay, Toledo tu dulu ialah pusat astronomi. Okay, dia masuk ke kota Toledo, apa yang berlaku ialah dia bakar semua buku-buku Islam yang dia jumpa, and semua masjid dijadikan gereja. And semua umat Islam yang ada dihalau keluar, sama ada pergi Cordoba ataupun Granada. Jadi selama daripada tahun 900 sehingga 1492, hampir 500 berlakunya reconquista ni, umat Islam makin sikit, makin diasak sehinggalah ke kota yang terakhir, kota Granada. Dan bila kota Granada jatuh, apa yang jadi? Al-Andalus hilang sepenuhnya. Dan apa yang mereka buat pada tahun 1501, Queen Isabella dia cakap Islam diharamkan sepenuhnya daripada Sepanyol. Siapa yang tak masuk Kristian akan dibunuh. Semua wajib masuk Kristian. Bila arahan itu keluar, semua masjid ditutup dan ditukar menjadi gereja. Bukan ditukar, dimusnah dulu. Lepas musnah, membina balik. Sebab itulah daripada ribuan masjid yang ada dekat Sepanyol, hanya 19 je yang tinggal pada hari ini. Itu pun semuanya gereja. Termasuklah The Grand Mosque of Cordoba. Okay? Nak kata betapa hancurnya Islam pada waktu itu. Dan buku-buku yang dibakar, ada satu je buku yang tak dibakar. Okay? Mereka kata, okay, kamu semua tentera masuk ke dalam madrasah ni. Kamu collect semua buku-buku Islam yang ada. Maka mereka ambil. Mereka ambil semua buku Arab yang ada, kumpulkan dekat depan sahah, dekat depan tempat orang awam, mereka bakar. Kecuali satu buku. Buku tentang medicine, perubatan. Sebab itulah dunia Islam terkenal dengan perubatan sampai sekarang. Sebab apa? Banyak buku perubatan Islam terselamat. Tapi buku mechanical Islam, buku astronomi Islam banyak hilang. Sebab apa? Sebab tak digunakan. Hanya perubatan yang digunakan. Jadi itulah yang kita hilang dekat Al-Andalus. Kita skip dekat bahagian Palermo, Russia dengan fire. Okay, saya nak masuk dekat the lost works of scholars. Okay, apa yang berlaku, saya nak tunjukkan satu benda yang agak menyedihkan. Okey, siapa kenal siapa Ibnu Hazm? Ibnu Hazm, kenal? Kenal? Ibnu Hazm. Kenal Ibnu Hazm terkenal sebagai orang yang gila menulis. Okey, sepanjang hidup dia telah menulis hampir 400 buah buku. Tapi berapa buku yang sampai ke kita hari ini? 30 je. Daripada 400 buah buku yang ditulis oleh Ibnu Hazm, 30 je sampai kita hari ini. Ibn Sina pun sama juga, menulis dalam hampir 400 buah buku. Hanya 200 yang sampai kepada kita hari ini. Al-Biruni menulis dalam hampir 100 buah buku. Hanya 20 lebih yang sampai kepada kita hari ini. So kita melihat betapa banyaknya kitab-kitab ulama yang ditulis. Bahkan saya tak ingat ada sebuah kitab hadis yang sahih. Hanya 3/4 je kitab hadis yang selamat. Yang 1/4 lagi hilang. Ibnu Khuzaimah kan? Ibnu Khuzaimah kan? Yang kitab hadis tak lengkap tu. Asli Ibnu Khuzaimah. Ada sebuah kitab hadis hanya bahagian bagi ibadah je yang selamat. Bahagian lain tak selamat. Nak kata banyak yang hilang. Jadi lepas tu saya akan masuk sikit dekat Israel. Ada example of destruction. Okay, bila Israel dia menguasai kota Palestin sepanjang tahun 1940 sampai sekarang, mereka kuasai kota-kota seperti Al-Aqsa, mereka kuasai kota-kota seperti Acre, Haifa dan sebagainya, okay? Dan Jaffa. Okay? Apa yang mereka buat, dan juga Askelon.
Siapa pernah dengar Ashkelon? Yang sebelah Gaza tu, Ashkelon. Mereka kuasai kawasan ni. Apa yang Al-Asqalani kan? Al-Asqalani, dengar? Okey, dia daripada Ashkelon lah. Apa yang berlaku, itu dulu ialah kota-kota Islam, betul tak? Tapi bila Israel masuk, apa yang dia buat? Dia musnahkan semua masjid yang ada. Daripada tahun 1940 sampai sekarang. Bahkan hatta sekarang pun, kita bayangkan madrasah yang dibina oleh Salahuddin Al-Ayyubi dekat kota Al-Aqsa pun dia musnahkan. Dan pada tahun 1960, Masjid Al-Aqsa sendiri terbakar oleh Zionis. Kan? Yang kebakaran besar Masjid Al-Aqsa. Sehingga kan mihrab, tahu mihrab? Mihrab yang dibina oleh Nuruddin Azanki, iaitu guru kepada Salahuddin, hancur. Sedangkan hampir 1000 tahun umur mihrab tu. Nak kata yang dekat Israel tu sendiri pun banyak kehancuran. Okey, kalau kita lihat dekat destruction in the modern days, kita lihat Mosul, Syrian War, Yemen War, Marawi dan juga Uyghur. Ya. Bahkan hatta zaman sekarang pun kemusnahan tetap berlaku. Apa yang Saudi Arabia buat? Tanya je, saya tanya je. Apa yang Saudi Arabia buat? Apa dia? Apa yang Saudi Arabia buat? Dekat-dekat. Dekat Saudi lah. Apa yang dia buat? Okey. Dakwah dia tak ada lah juga. Tapi apa yang Saudi Arabia buat? Kalau saya tanyalah, di manakah masjid paling tua dekat Jeddah? Tak ada. Di manakah Masjid Uthmaniyah di Mekah? Tak ada. Saya boleh kata 99% bangunan di Mekah dibina selepas tahun 1930. Selepasnya semua tak ada lagi. Itu pun kita hilang banyak. Dia kata tak penting, saya nak besarkan. Okay, kita terimalah idea tu. Tapi kemanakah pergi nilai sejarahnya? Saya boleh kata, kalau macam tu musnahkan juga Kaabah. Kita bina Kaabah daripada kaca. Tak ada masalah. Kalau semua nak dimusnahkan. Kaabah tu bukannya istimewa sangat. Betul tak? Ya, sebab Kaabah zaman Ibn Zubair pun berubah. Zaman Uthmaniyah pun berubah. Kaabah berubah sepanjang masa. So boleh bina daripada kaca. Kalau nak sangat nak moden, kan? Dia musnahkan semua sejarah. Itu yang berlaku pada Islam. Kehancuran yang kita pun tak sangka akan berlaku. Dan bukan setakat dia hancurkan sejarah di negara dia sendiri, bahkan Saudi Arabia, dia bawa kapal-kapal perang dia bom pula Yaman. Dia bom Sana'a. Bayangkan Sana'a, kota yang tak pernah dihancurkan oleh peperangan, hancur oleh Arab Saudi. Macam itulah kisahnya. Selepas itu kita pergi pula kepada saya pasal skip banyak. Kita masuk kepada reconnecting the past. Kita masuk kepada private collection. Okey. Banyak manuskrip kita, macam saya cakap tadi kan, siapa? Stanford Raffles. Betul tak? Dia ambil manuskrip dekat seluruh tanah Melayu. Okey. Dia ambil daripada siapa? Contoh kita lah kan. Saya ada manuskrip Islam. Maka term yang digunakan oleh ahli sejarah ialah private collector. Okay? Saya simpan manuskrip tu secara private dan saya tak bagi orang lain tengok. Researcher nak tengok ke apa ke, saya tak buka. Saya simpan untuk diri saya sendiri. So bayangkan kalau saya buat macam tu kan, ada ribuan lagi private collector dekat dunia ni yang menyimpan manuskrip Islam. So kita bayangkan ada banyak lagi manuskrip yang kita anggap hilang sebenarnya disimpan di dalam rak-rak buku-buku oleh private collector, yang bukan ada di perpustakaan, yang bukan ada di arkib, yang bukan ada di masjid, yang bukan ada di universiti, tapi dekat rumah private collector yang tersimpan dengan berhabuk dekat dia punya rak. Apa guna? Betul tak? Okay. Dan bila dia rasa saya tak naklah simpan buku kitab Al-Quran lama ni lagi, saya nak jual, maka dijual dekat bidding.
Untuk bidding apa? Auction. Kita jual ke auction. Saya cakap antara auction yang terkenal dekat London ialah Christie's dan Sotheby's. Okay. Bila dia orang cakap kat auction, okay, Christie's, dia jumpa dekat admin Christie's, saya nak jual Al-Quran lama ni. Al-Quran ini ditulis oleh Ibn Al-Bawwab dari Baghdad tahun 1200. Ya, kitab ni berharga tau. Okeylah, berharga. Cik, betul lah Ibn Al-Bawwab tulis, ada signature dia kat situ. So, dia ambil kitab tu, dia ambil Al-Quran tu, okay, kami akan jual. Number lot 101. Betul kan lot kan? Okay, dia punya plot dia. Lot 101 dengan harga daripada 100,000 sampai ke 500,000 pound. Kita akan mulakan bidaan dengan harga 70,000. Okey, hari auction. Okey, kita mulakan bidaan ini dengan harga Quran 70,000. Siapa nak? Oh, saya 80,000. Ada 80,000, ada lagi tak? Saya 90,000. Ada lagi, ada 100,000. Sampailah ada 900,000. Ada lagi tak? Tak ada. Jual Quran ini 900,000. Okey, lepas jual, apa jadi? Simpan balik dekat pembeli yang baru. Tak simpan pula dekat library. So kita lihat masalah dekat situ. Yang benda ni berlaku dekat Islam. Tak malukah kita? Yang kita tak ada dah selamatkan kita punya manuskrip. Dan yang paling banyak handle manuskrip Islam ialah non-Muslim yang mengkaji manuskrip ni. Mana pergi orang Islam? Sibuk perang ke? Sibuk bergaduh tentang akidah ke? Sikit-sikit akidah. Akhirnya sejarah dibiar tepi. Tak tahu pun tentang auction yang akan berlaku pada 25 Oktober ni dekat London. Banyak Al-Quran yang akan dijual. Tapi akhirnya bergaduh sebab apa? Agak akidah agak. Gaduh politik dan sebagainya. So agak menyedihkan. Dan rasanya sebagai conclusion, apa saya nak kata ialah macam saya cakap tadi, kehancuran daripada seluruh dunia Islam. Tiba-tiba saya cakap pasal private collector. Maka sebenarnya ada harapan yang saya nak katakan kepada kalian semua. Ada harapan bahawa kita boleh untuk kumpulkan semula manuskrip yang hilang ataupun khazanah yang kita anggap hilang yang sebenarnya masih lagi wujud. Okey? Tapi tak apa. Mungkin apa yang kita usahakan walaupun sedikit tetapi impak dia besar. Sebab apa? Kalau kita tak mulakan daripada sekarang, maka mustahil kita akan mulakan pada masa akan datang. Jadi apa yang saya mengharapkan ialah insya-Allah semoga kita sedar apa yang berlaku pada Islam dan kita tahu betapa hebatnya Islam suatu ketika dahulu, betapa luasnya ilmu Islam suatu ketika dahulu, dan kita boleh untuk bangkitkannya semula untuk menjadikan Islam sebagai antara empire yang terbesar di dunia pada masa akan datang insya-Allah. Dan aku qouli hadza, itu sahaja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Brother Ahmad bin Ashraf, for the sharing, interesting sharing, and and I think we are here benefit a lot from your sharing today. So before we end our session, I would like to call Bro Faikal to give a token of appreciation to our distinguished speaker today. Please welcome. Oh, begini je.